बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी फ़ैमिली, मेरे यूट्यूब की सारी फैमिली कैसी है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है आप लोग भी सोचेंगे ये किस टाइम की व्लॉगिंग है, लेकिन देखें भाई, व्लॉगिंग का तो कोई टाइम नहीं है। जब दिल किया आप लोगों से बात कर ली, जब दिल किया आप लोगों के साथ अपना दुख सुख शेयर किया, जब दिल किया आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर की। तो अभी जो है मैं आपके साथ अपना वक़्त शेयर कर रही हूँ। इस वक्त रात के 12:45 हो चुके हैं, मतलब पौना 1 हो चुका है और मैं इस वक्त व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मसला ये है, आपके साथ मैं क्लियर करती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं ना, वो लाहौर गए हैं। तो वहाँ पे है दातागंज बख्श अली अजवेरी का उर्स मुबारक, और मैं भी लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ। तो खैर मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन वो चले गए हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग हमारे एरिया के जो हैं वो लाहौर जा रहे थे वो उर्स की मुबारक में ना चादर चढ़ाने के लिए। तो वो लोग वहाँ जा रहे थे। तो हम लोग जो हैं आज इनकी बच्चों की दादों की तरफ गए हुए थे। ये देखें सारे सोए हुए हैं। तो हम लोग जो हैं उधर गए हुए थे। तो नज़दीक ही हैं, यहाँ से कुछ 15-20 मिनट का रास्ता है पैदल। तो हम लोग उधर चले गए हैं। तो शाम में गए हैं। पहले इन्होंने कॉल किए, कहते हैं भाई मैं ना थोड़ा लेट आऊँगा, मैं लाहौर जा रहा हूँ मज़ार पे, तो आप लोग ना घर चले जाओ। मैंने कहा अभी तो हम लोग आए हैं, अभी तो हम जा नहीं रहे। वहाँ पे लाइट ऑफ थी, 6:15 से लेकर 7:15 बजे तक लाइट ऑफ रहनी थी। तो मैंने कहा कि चले हम लोग तो चले जाएंगे। कहते हैं नहीं आप लोग चले जाना, मैं लेट आऊँगा। मैंने कहा ओके। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे आ गए। कहते हैं भाई ये चाबियाँ पकड़ो दुकान की, इनको संभाल लेना, और मैं जो ना रात को लेट आऊँगा, और जब मैं आऊँगा आपने ना मैं फ़ोन कर दूँगा तो आप डोर ओपन कर लेना, वैसे लॉक वगैरह लगा के आप लोग लेट जाओ। और यकीन करें अभी तक उनकी कॉल नहीं आई है। नहीं, कॉल आई है, वो मैं बताती हूँ कि किस वक्त आई है। उनकी कॉल यूँ आई है कि शाजी उठती थी तो मैं उसको लेके वॉशरूम चली गई हूँ। तो उसने पानी शानी पीना था, तो मैं उसको वहाँ लेके गई हूँ। यहाँ पे भी लाइट ऑफ हो गई थी। तो उस दौरान कहीं उनकी कॉल आई और मैंने जो है अपने सेल फ़ोन का जो वॉल्यूम हल्का कर दिया हुआ था, तो वो मिस हो गई मुझसे उनकी कॉल। अब मैं उसको कॉल बैक कर रही हूँ, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि टाइम इतना हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो घर आएंगे। कम से कम एक कॉल करके बता देते कि मैंने नहीं आना, तो मैं तो सो जाती। फिर मैंने सोचा कि अब सो भी नहीं रही हूँ, मैंने वेट भी करना है, तो क्यों ना मैं फिर आप लोगों के साथ बात भी कर लूँ। बातें करने से ये होगा कि ज़रा मैं फ्रेश हो जाऊँगी, वरना मुझे नींद आती रहनी है। तो आवाज़ भी अभी मेरी थोड़ी सी चेंज हुई है, मुझे वाकई नींद बहुत आ रही है अभी। तो थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ ताकि ये जो हमारे नीचे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो लोग सो रहे हैं। तो ये देखिए मैं विंडो के पास बैठी हूँ। और ये देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल जो है ना एंड पे, ये देखिए दीवार के साथ, इन्होंने मुझे दीवार के साथ लगा दिया। देखिए ज़रा आप सब लोग कितने ज़ालिम हैं मेरे घर वाले। नहीं, दीवार के साथ क्या लगाना, वो बेचारे तो सोए हुए हैं सारे। दीवार के साथ तो मैं अपनी मर्ज़ी से लगी हुई हूँ, लेकिन ये दीवार के साथ लगना जो है अच्छा होता है, क्योंकि मुझे आपके साथ बातें करने का टाइम मिल रहा है। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो ये देखिए बाहर की लाइट्स भी ऑन है। ये देखिए ये वॉशरूम की है ये वाली, और ये वॉशरूम है, और ये जो है ना ये देखिए ये बाहर की हमारी हॉल की लाइट जल रही है जनाब। और मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं बंद करनी है लाइट्स। तो बस क्या करें, फिर अब वेट करना है, और मुझे भूख भी बड़ी लग रही है, सही बात है। और यकीन करें मैं उधर से खाना खा के आई थी, और जिन्होंने मज़ेदार से दाल चावल बनाया हुआ था, जब मैं गई हूँ तो वो खाना बना रहे थे। तो कह रहे थे कि भाई आप रुको, आपके लिए खाना शाना। मैंने कहा नहीं भी जो है आप मुझे वही दें। तो जो है सिंपल से लोग हैं, और हम मुर्ग मुसल्लन से ज़्यादा दाल चावल पसंद करते हैं। तो मैंने कहा आप जो कुछ है ना आप मुझे दें। वो फिर हम लोगों ने वहाँ से खाना खा लिया। अब देखिए रात की दोपहर बातें भी करनी है, पेट भी खाली हो, तो फिर ज़ाहिर बात है भूख तो लगती है ना। और खाली, अच्छा आपने कभी आइडिया लगाया, खाली पेट बहुत सारी बातें आती हैं। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा आती हैं। और वो भी रात के टाइम अगर आप जाग रहे हो
تو ویسے ہی بہت بھوک لگتی ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ویڈنگز ہوتی ہیں نا، تو مہندی والی رات سب لوگ جاگتے ہیں، مہندی شہندی لگاتے ہیں، اپنے بھی لگانی ہوتی ہے، دلہن کے بھی لگانی ہوتی ہے. اور اگر ہم ہتھے چڑھ جائیں دوسروں کے تو پھر ظاہری بات ہے جو ہمارے گیسٹ آئے ہوتے ہیں ان کی بھی خوشی پوری کرنی ہوتی ہے. مطلب گیسٹ ہمارے ہوں یا ہم کہیں گیسٹ ہوں شادی پہ، تو ظاہری بات ہے پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے اس بندے کو مہندی لگانے آتی ہے تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے بھی ہمیں بھی لگائیں ہمیں. تو اس وجہ سے پھر میں ہاتھے چڑھ جاتی ہوں اکثر ان کے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہم لوگ جب یہ 2-2:30 کا ٹائم ہوتا ہے پھر سب کو بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آج کل موسٹلی ٹرینڈ چلا ہوا ہے حلیم اور چاول کا. تو پھر ظاہری بات ہے وہ جو کھانا شہرا وہ تو پڑا ہوتا ہے، پھر نہ تو ڈنر کی کسی گنتی میں آتا ہے اور نہ ہی بریک فاسٹ کی گنتی میں آتا ہے. وہ پھر سینٹر میں آ جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا چلتا ہے. میں یقین کریں 2-4 دن ہو گیا میں سوچ رہی ہوں میں مہندی لگاؤں. جب بہت دل چاہ رہا تھا مہندی لگانے کو، میں نے نکال کے بھی رکھی تھی. اس کا کلر بھی بہت زبردست ہے. پہلے تو کلرز ہوتے رہے ہیں نا کہ آپ لگائیں اور مطلب کبھی کبھی لگائیں، یا اگر لگائی ہے تو رات ساری لگا کے رکھیں، اس کے بعد پھر صبح اٹھ کے ہاتھ واش کریں تو وہ گہرا رنگ ہوتا ہے. لیکن ابھی تو اتنی اچھی اچھی مہندی آئی ہوئی ہیں، یقین کریں کہ آپ اب بھی لگائیں اور اس کو جسٹ 2-3 سیکنڈ میں آپ اتار دیں گے تو یقین کریں اتنا تیز کلر آ جاتا ہے. جو ریڈ پیور ریڈ کلر کر دے، ڈارک ریڈ کلر کر دے تو بعد میں ہم کہیں بھی ہماری ساسو ماں ہم سے بڑا پیار کرتی ہیں. تو اس وجہ سے تو یہی حساب ہوتا ہے ہمارا کہ مطلب مہندی ہم اچھی لے آتے ہیں. آج کل تو ویسے وہ ارک والی مہندیاں چلی ہیں، تو ارک والی مہندی لگا لی، بعد میں سارا جو ہے نا کریڈٹ ساسو ماں کو دے دی کہ ساسو ماں بڑا پیار کرتی ہیں، ہمارا کلر بڑا اچھا آتا ہے. تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے ویسے آج کل. تو ہر چیز جو ہے نا فاسٹ فارورڈ ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سی مہندی پسند ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ فاسٹ کام چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بھی جو کام ہو بس فٹافٹ اس کا رزلٹ آنا چاہیے. تو اس لیے اب ہر بندہ جو ہے نا وہ دلہن مہندی اور ارک والی مہندی یہ سب سے پہلے جا کر مانگتا ہے کہ بھی کسٹمر کہتا ہے بھی ہمیں یہ والی. میں خود تو اتنی اسموتھ، بہت اسموتھ چلتی ہے وہ. تو میں نے رکھی تھی کہ چلے میں لگاؤں گی، لیکن یقین کریں ابھی بھی کچن میں پڑی ہوئی ہے اور تو شاید وہ خراب بھی ہو گئی ہوگی کیونکہ 1 ہفتہ ہو گیا وہاں پہ پڑی ہوئی. تو خیر اب بھی جو ہے ابھی پھر کیا کر سکتے ہیں، ویٹ ہی کر سکتے ہیں تو یا باتیں کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ باتیں کہاں ہونی ہیں مجھ سے. مجھے واقعی بہت نیند آ رہی ہے، سچی میں بہت نیند آ رہی ہے. یہ دیکھ کے مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، مجھے سونا ہے. تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اچھے سے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا اور دوسروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال، اچھے اچھے سپنے دیکھیں، اچھے اچھے خواب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سب اچھے خوابوں کو جو ہے وہ حقیقت کا رنگ دے. تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مصیبتیں بلائیں دور کرے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے اور اچھے اچھے کمنٹس کر دیں پلیز، اچھے اچھے کمنٹس کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر سے حاضر ہوں گی ایک نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ. بائے بائے.